চারিদিকে খাঁ। কেউ বলছেন পরিস্থিতি নাকি ধুধু মরুভূমির মতো, কেউ আবার বলছেন কোভিড কালেও এমন ছবি দেখা যায়নি। তবে যে যাই বলুক না কেন, ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বৃহত্তম স্থলবন্দর পেট্রাপোলের চেহারা যে মোটে ভালো না তা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করছেন। আমাদের অবস্থা খারাপ, প্রচন্ড অবস্থা খারাপ। हिंदुस्तान वाली साइड पर इतने बुरे हालात हैं दोस्तों, खुद अब इंडियन कह रहे हैं कि इतने बुरे हालात तो भाई कोरोना के दिनों में नहीं थे। कोरोना के दिनों में हमारे पास कैश खत्म तो नहीं हुआ था ना, लेकिन अब ये जो पेट्रापुल बॉर्डर की दूसरी तरफ हिंदुस्तानी जो है ना, वो कह रहे हैं कि अब तो हमारे पास कैश ही खत्म हो गया है, हमारा बिजनेस ठप हो चुका है, कब्रिस्तान का माहौल है, सुनसान घाट की तरह। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एक सन्नाटा होता है ना, खामोशी, उसी तरह कोई नहीं आ रहा बांग्लादेश की तरफ से, कोई बिजनेसमैन नहीं आ रहा, कोई बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, कोई बांग्लादेशी टूरिस्ट नहीं आ रहे। इतने बुरे हालात तो वो कह रहे हैं कोरोना पेंडेमिक में नहीं थे जितने अब हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসাन खान यूट्यूब चैनल। आशा करी अपनारा शुबाई वालो आছেন। दोस्तों आपको बताएं कि इस वक्त जो हिंदुस्तानी हैं, जो पेट्रापुल इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडियन साइड के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि पेट्रापुल जो बॉर्डर है वो इस वक्त सुनसान है, वो इस वक्त कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है, शमशान घाट का वो मंजर पेश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि पहले तो बहुत ज्यादा तादाद में जो बांग्लादेशी है वो भी आते थे, बिजनेस भी आता था, प्रोडक्ट्स भी आती थी, एक्सपोर्ट्स के ट्रक भरे के भरे आते थे। ना कोई हमारा ट्रक ड्राइवर भूखा मरता था, ना ही हमारे ट्रक के जो मालिकान हैं या फिर उसके साथ एक हेल्पर होता है वो। और फिर वो कह रहे हैं कि देखें नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें भी हो रहा है, हिंदुस्तानियों को भी हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये इस नुकसान को छुपाया जा रहा है ताकि लोगों तक ये बात ना जाए, नहीं तो फिर जो इंडियन हुकूमत है उसको भी अच्छा खासा डंट पड़ेगा इलेक्शन में। इस बात को वो कह रहा है छुपाया जा रहा है। 10 बिलियन यूएस डॉलर के करीब कह रहा है कि हिंदुस्तानियों का, हिंदुस्तान गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस नुकसान को छुपाया जा रहा है। वो कह रहे हैं बहुत बुरे हालात हैं, मर गए, लुट गए, पिट गए भाई। वो कह रहे हैं कि बस बता नहीं सकते, 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते, हाथ में कैश नहीं है, कहीं शॉपिंग नहीं कर सकते, बिजनेस हमारा नहीं चल रहा। ये हिंदुस्तानी कह रहे हैं। ये वो हिंदुस्तान है जो कहता था कि हम बांग्लादेश को यूं निश्चित कर देंगे, कैप्चर कर लेंगे, हमला कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। कहां भाई, कहां बताओ ना। अब सारे खामोश हैं, अब सारे के सारे रो रहे हैं, मोदी को कोस रहे हैं। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। চারিদিকে খাঁ। কেউ বলছেন পরিস্থিতি নাকি ধুধু মরুভূমির মতো, কেউ আবার বলছেন কোভিড কালেও এমন ছবি দেখা যায়নি। তবে যে যাই বলুক না কেন, ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বৃহত্তম স্থলবন্দর পেট্রাপোলের চেহারা যে মোটে ভালো না তা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করছেন। পরিসংখ্যান বলছে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 24 পরগনা জেলার পেট্রাপোল বেনাপোল আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন প্রায় কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। ঈদ কিংবা অন্য উৎসবের মৌসুমগুলিতেও সেই পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে ঈদ উপলক্ষে বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছে ভারত তথা কলকাতা হয়ে ওঠে প্রিয় ভ্রমণস্থল। সেই সব বাংলাদেশি পর্যটকদের অধিকাংশই আবার আসে পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে, আর সেই বিদেশি পর্যটকদের উপরই নির্ভরশীল पेट्रापुल वाली साइड के हालात हैं, ये স্থানীয় देखिए। ব্যবসায়ীদের রুটি রোজগার। पेट्रापुल बंद हो गया, रोजगार बंद हो गया। ব্যবসায়ী, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ কেন্দ্র, ফলওয়ালা, কসমেটিক্স বিক্রেতা, ভাতের হোটেল, চায়ের দোকান, इतने बुरे हालात हो गए कोरोना के दिन में नहीं थे। তাদের সকলেরই উপার্জন নির্ভর করে এই পর্যটকদের আসার উপরে। কিন্তু সেই উপার্জনেই আজকে বড় ধাক্কা বাংলাদেশি পর্যটকদের অনুপস্থিতিতে। কি বলছেন ভ্যানওয়ালা বনমালী অধিকারী, শুনবো। আমাদের অবস্থা খারাপ, প্রচন্ড অবস্থা খারাপ।
দিনে 100 টাকা পুড়তে গেলে খুব অনেক কষ্ট হচ্ছে। এটা কতদিন ধরে চলছে? এটা চলছে দেখে। ধরেন আপনার প্রায় জানুয়ারির পর থেকেই চলছে এই অবস্থাটা। গত বছর যে ঈদ ছিল সেই ঈদে কি এরকম অবস্থা না ছিল? সেই ঈদে ये भाई साहब क्या देखें না সেই সময়টাই ভালো ছিল, সবার দিন ভালো চলেছে, কিন্তু এখন ঈদটা যে গেল মনে হচ্ছে লকডাউনের চেয়ে উপরের অবস্থা খারাপ। ईद के दिन लॉकडाउन में তাই এইটাই হলো ব্যাপার। আমাদের বর্ডারে যত ব্যবসাদার আছে, সে মানি এক্সচেঞ্জ বলেন, আমাদের ভ্যান রিক্সা বলেন, অটো বলেন, বাস বলেন, টাটা সুমো বলেন, যাই বলুন না কেন, আমাদের দিন দাদা বহুত খারাপ চলছে। তাই এরকম যদি চলে बहुत खराब चल আর কদিন পরে আমাদেরও খুঁজে পাওয়া যাবে। हाँ আচ্ছা, সেক্ষেত্রে তো আপনাদের অন্য কোনো বিকল্প আছে, বিকল্প একটাই, এখন আমাদের যদি সরকার কোনো ভিসা মশা না দেয় তাহলে তো আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কেন সব এই বনগাঁ সাব ডিভিশন না পুরো কলকাতা অবধি এই পোর্টটার ভরসায় চলে। এইবার ভিসা যদি সরকার না দেয় আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। এইবার দুই সরকার মিলিতভাবে যদি কিছু একটা উপায় করে তাহলে সবাই বাঁচতে পারবে, নাই বাঁচার কোনো আশা নেই আমাদের। আমরা সেই সকাল থেকে এখনও বসে আছি, এখনও 10 পয়সা বউনি করিনি, সকাল 6টায় এসেছি। চা বিক্রেতা হাসিবুল কি বলছেন শুনবো। আমাদের ব্যবসা পুরো বন্ধ, বেচা কেনা নেই বলে কোনো বাংলাদেশ ভিসা দিচ্ছে না, লোকজন যাত্রী আসছে না, পুরো বন্ধ আমাদের ব্যবসা, রাস্তাঘাট পুরো ফাঁকা। অন্য সময় ব্যবসা ভালোই চলতো, লোকজন গম গম সব কিছুই চলতো, ব্যবসা মানে কাউন্টার পার্টি দিয়ে ট্যাক্সি বাস পরিবহন সবই চলতো, কোনো রকম কোনো অসুবিধা হতো না। লকডাউনে তবু ভালো ছিল, লকডাউনে তাও 2-4 জন দেখা যেত, পেশেন্ট পার্টি বলেন ট্যুরিস্ট পার্টি বলেন, যারা আটকে ছিল তারা যাতায়াত করতো, এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা ছিল না। আগে আপনার ডেইলি ইনকাম হতো কিরকম বলুন তো? আগে ডেলি ইনকামে এক একজনের 500-700 টাকা করে একটা রোজের দাম উঠে যেত, আর এখন Daily income ही बहुत कम है। 300 টাকা ইনকাম করতে গেলে ক্যাশ দেখেন 200 टका 300 टका। लो जी, डेली इनकम के बारे में जब उनसे पूछा गया, कह रहे बहुत बुरे हालात हैं भाई, 200-300 टका। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन के जब दिन चल रहे थे ना, कोरोना था, तब भी इतने बुरे हालात नहीं थे। देखें, इतनी बड़ी जब वबा आई कोरोना वायरस, तब लॉकडाउन था, उस वक्त भी वो कह रहे हैं कि इतने बुरे हालात नहीं थे जितने बुरे हालात अब हैं। ये हिंदुस्तानी कह रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के लोग कह रहे हैं। पेट्रापुल बॉर्डर का जो इस वक्त हालात है ना, वहाँ के जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, शॉपकीपर कह लें आप उनको, वो इस वक्त उनका रोना धोना जारी है। अब शर्म आनी चाहिए मोदी जी को कि इनका जो नुकसान है, इन जो बिजनेसमैन की जो तकलीफ है, वो उसको दबाया जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है, ताकि अगर हम इसको शो करते हैं अपने नुकसान को, तो फिर दुनिया में हमारी बदनामी होगी, बल्कि खुद जो हिंदुस्तानी हैं, वेस्ट बंगाल के लोग हैं, वो भी हमें वोट नहीं देंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।